तो हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखि पारुथिबे मो पचकानी मु पूरा आज आछि हमर जमी रे। तो गाइस जमी रे बसी कि मु वीडियोटा बनाउछि आ हमर जमीटा तुम मानक आज देखिबी। तो भल लागले सब्सक्राइब करबे आ लाइक गोटे करबे कमेंट करबे भल लागले केमति लागला कहबे। तो गाइस जिबा चलंतु मु तुम मानक हमर जमीटा देखिबी आ हमर जमीटा गाइस जंगल चारिकानी जंगल अछि आ मझिरे हमर जमीटा अछि एमतिया जंगल के देखि नथिबे एमतिया जंगल रे गाइस हमर जमी जाको अछि। तो गाइस जिबा चलंतु बहुत डर लागबो गाइस एमतिया जमी जगह आसिक रही आउ चारिकानी जंगल अच्छी ना गाइस कहीं ना बाघ भालू भी आसी पारती गाइस एमतिया जंगल रे गाइस देखि पारुथिबे। तो गाइस जिबा चलंतु हमर जमी रे पाखरे गोटे बहुत बड़ पत्थर थला गाइस कहीं ना सिटी बहुत बड़ बड़ गछ ही चाहिए से गछ द्वारा से पत्थरटा लुचि जाइए। देखु देखा ही जाऊ ना से गछ से पत्थरटा। तो गाइस बहुत बड़ पत्थर थिला मु जीवी बोली भाबुथली मात्र देखा जाउन मु जीवी नहीं कहीं साप फाप थे सीटी बहुत डर लागबो। आउ से ऊपर देखु गाइस से ऊपर सेटा हो सीटी पत्थर जा कड़ा होची केबे से ऊपर भी तो मानकु से ऊपर रो व्यूटा देखिबे केबे जीवी से ऊपर जीवी तापर तो मानकु सीटा देखाइबे। फास्ट जमीटा देखिबा हम जमीटा देखु गाइस चारिकानी जंगल ही जंगल एमतिया जंगल रे आसीबा को बहुत डर लागबो। देखुथिबे बाघ भालू बहुत थे गाइस एमती जंगल रे फिर भी आसवा पड़ो। ये खाली 4 जनकर जमीटा अच्छी आम फैमिली मेंबर ही ही अच्छे कार ना 4 जनकर जमी हाँ 4 जन आउ कार जगह ना। तो गाइस देखु जंगल देखु गाइस बहुत बड़ बड़ जंगल तक अच्छी चारिकान जंगल जंगल। तो चलते आम जमीटा देखेबी तो मानक धान जमीटा। तो देखु गाइस केते सुंदर लगाई धानटा एमतिया धान लगाई मांकड़ माने आसी बर्बाद कर दौरान। तो कौन करवा गाइस चाषी मान जीवन तो एमतिया चाष न कले खाई हेबनी आ चाषी मान लोक मैंने बंचुंट चाषी मान जदि चाष न करथिले खाइबा पाई न थांते। तो गाइस चाषी मान को रेस्पेक्ट दियंतो तांको द्वारा तुम मान चलछ तांके जदि चाष करवा छाड़ी देबा ना गाइस धान खंडे पाइबे ना। देखु तो आम जमी केते सुंदर लगाई गाइस भल देखा जाउछ ना बहुत सुंदर अच्छी गाइस बहुत सुंदर। तो एमतिया सुंदर थिबा जगह एमतिया सुंदर धान होइथिबो सिटी आसी मांकर जा खराब कर देबे तो केमति लागबो गाइस बहुत कष्ट लागबो। एते कष्ट धान जा लगाइथिबो आसी जदि मांकर फांकर खाई देबे तो बहुत खराब लागबो। एते कष्ट करथिबो लास्ट को मांकड़ मान आसिक खराब कर देबे तो बहुत कष्ट हम गाइस। तो देखि पारुथिबे चारिकान जंगल अच्छे यार अच्छे हमर जमीटा चाषु जमी गाइस एते सुंदर देखा जाउछि बहुत सुंदर। एटा होछि हमर गाइस एटा होछि हमर आ ऊपर भी अच्छी। तो चलंतु मु तो मानक सब नजारा देखेबी। पिजुली गछ अच्छी जा पिजुली खावा पिजुली अच्छी कि नहीं देखा देखु तो पिजुली गछटा पिजुली गछटा। तो चल पिजुली थे खाइबा जदि नथिले पळाइबा चलंतु पिजुली थिले तो भल कथा। आमर जमी रे भी पिजुली गछ अच्छी गाइस अति सुंदर गछ एते बड़ गछ गछर गोटे पिजुली ना बेकार आसली पिजुली खावा पड़ जाए हम ये। तो आस गोटे पिजुली ना देखु गच एत बड़ गच गोटे पिजुली ना आस कौन करवा पिजुली गचर पिजुली ना तो कौन करहब कि गाइस। तो चलत आउ गोटे जगह जावा आउ गोटे जमी जा गाइस ये तो ना आउ गोटे जगह देखे सीट बहुत पानी पड़ुछ पानी। तो चलते जा सीटी जा। तो गाइस हम पल्ली गाँव देखुवे केते जंगल जंगल भितर चाष जमी जा कर गाइस टाउन भाया ना टाउन जगह साइड साइड जमी जाऊे टाउन तो अधारू अधा जमी जाग देखा पाइबे ना एमतिया जमी जाग। तो देशी गाँव में बहुत एमतिया जमी जाग भितर बहुत जंगल जगह मैंने करेंगे एमतिया जमी जाग। तो गाइस देखु जंगल देखु। तो गाइस आउ गोटे जगह जा चलतु कूड़ी बोले सीटी वाटर पकईबी मुझे पानी साउंडटा शुणी पारे। तो ये रास्ता देखिए पड़ो ये रास्ता
ତ କ'ଣ କରିବା ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଯିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଅଛି ସେଇଟା ୱାଟରଫଲ୍, ଦେଶୀ ୱାଟରଫଲ୍, ଆମ ଗାଁର ଦେଶୀ ୱାଟରଫଲ୍ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଠି କଙ୍କଡ଼ା ଯାକ ବି ଅଛି, କଙ୍କଡ଼ା ଧରବା, ମାଛ ଧରବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିଯାଇ ହେବ ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ 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 ଖରାପ ଜାଗା। ଏଠିକାର ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ ଗାଇସ୍, ବହୁତ ମିଠା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଏଇଠି ନା ମଦ ରୋଷେଇ କରି ହେଉଥିଲା, ମଦ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଆଗର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ସେ ମଦ ରୋଷେଇ କରି ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ସେମିତିଆ ଜାଗା ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବି? ଏମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଯାକ ମିଳିବ, ଏମିତିଆ ଜାଗା ଯାକ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଗାଇସ୍ କୁଆଡ଼ୁ ଯିବା, କୁଆଡ଼ୁ ଇଆଡ଼ୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଗଲା, ଆଉ କିଏ ଟେକି ନେବେ ନାହିଁ ଗାଇସ୍। ଏମିତିଆ ହେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ କିଏ ନେବା ଲୋକ ନାହିଁ, ଏଠି ନିଜେ ହିଁ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛି, ମୋ ଆଖିରୁ ମାଛି ଗୋଟେ ପଳେଇଲା ଗାଇସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆଗରେ ଏଇଠି ନା ମଦ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ମଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଦ ରୋଷେଇ କରା ହେଉଥିଲା ଗାଇସ୍। ଏମିତିଆ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଯାକ ଅଛି, ଏମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଜମି ଯାକ କରାହେଇଛି। ତ ଗାଇସ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତ ଦେଖିଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏବେ ୟାର ଏକାନି ଯିବା ଗାଇସ୍। ସେ ଉପର କାନି ଏମିତି ଚଢ଼ିକି ଯିବା, ସେ ଉପରେ ବି ଅଛି ଜମିଟା ଆମର ଦେଖିବି। ତ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ପଡ଼ିଯାଇ ହେବ, କେମିତି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଗାଇସ୍। ପଡ଼ିଗଲେ ଗଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରେ ଟିକେଟ୍ କାଟି ହେବ। ତ ଗାଇସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଗାଇସ୍। ତ କେମିତି ଇଆଡ଼ୁ ଯିବା, ଇଆଡ଼ୁ ତ ଚଢ଼ି ହେବ ନାହିଁ, ଗାତ ଅଛି। ଫିର୍ ବି ଯିବା ଗାଇସ୍, ଇଆଡ଼ୁ ହିଁ ଯିବା। ସାପ ଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ, ନାଇଁ ତ ଉପରେ ଏକା ଠଙ୍କିଦେଲେ। ତ ଗାଇସ୍ ଡର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାଇ ବି ହେବ କି ନାହିଁ କି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଚଢ଼ିବା। ଗାଇସ୍ ଚଢ଼ିଲି, ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି। ତ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା, ଇଆଡ଼ୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେମିତିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମ ଜମି ଜାଗାରେ। ତ ଥିବେ ଏମିତିଆ ଜାଗା ମାନେ ଯାଇକି ବହୁତ ପାଣି 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 ହିଁ ସବୁ କାନି ଗାଇସ୍। ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଥିଲା ନା, ସେଟା ପାଇଁ ଚାରିକାନି ବର୍ଷା ପାଣି ହିଁ ପାଣି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର୍ଡରୁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ତଳେ ତ ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯିବା ଇଆଡ଼େ ଯିବା, ଦେଖିବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଇଆଡ଼ରୁ ଜମ୍ପ କରିକି ଗାଇସ୍ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଜମି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଜୁମ୍ କରି ଦେଖା ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗଲା, ବୁଲିକି ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗଲା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ବହୁତ ପବନ ବି ହେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବର୍ଷା ବି ହେବ, ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ଗାଇସ୍ ଥିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଚାରିକାନି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିକାନି ଜଙ୍ଗଲ, ମୋ ପଛକାନି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ। ଏମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ ଗାଇସ୍ ଡର ଲାଗିବ, ବାଘ ଭାଲୁ ବି ଆସିପାରନ୍ତି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ ବାଘ ଆସିଲେ ମୋତେ ଟେକି ନେଇଯିବ, ସଫା କରିଦେବେ ମୋତେ। ତ ଗାଇସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଗାଇସ୍, ବର୍ଷା ବି ହେବ। ଆଉ ଘରକୁ ନ ଗଲେ ମା ବି ଗାଳି କରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗାଇସ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଯାଇକି ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା।
ତ ଚାଲନ୍ତୁ।